स्पार्टन टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं ज़िशान मुस्तफ़ा और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में आपको हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाएगा और इनकी ज़िंदगी पर भी रोशनी डाली जाएगी। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात कही जाती है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो औलाद हैं जो क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और अब हयात के बारे में भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की चंद पहलुओं पर भी रोशनी डाली जाएगी। लिहाजा हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल अब्बास और इनका नाम बलिया और इनके वालिद का नाम मलकान है। बलिया सरयानी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी ज़बान में इसका तर्जुमा अहमद है। दोस्तों, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का लक़ब हिज़र है और इस लफ्ज़ को 3 तरह से पढ़ सकते हैं। नंबर 1 ख़ज़िर, नंबर 2 ख़ज़ुर और नंबर 3 हिज़र। लिहाजा दोस्तों, हिज़र के मायने सब चीज़ के हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जहाँ भी बैठते थे, अल्लाह ताला की कुदरत से वहाँ हरी हरी घास उग जाती थी। इसी तरह लोग हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को हिज़र कहने लगे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम बहुत ही आली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके आबाओ अजदाद बादशाह हैं। बाज़ आरफ़ीन ने फरमाया है कि जो मुसलमान इनका और इनके वालिद का नाम और इनकी कुनियत का नाम याद रखेंगे, अल्लाह ताला अपने अमर से उस शख्स का ख़ात्मा ईमान पर फरमाएगा। लिहाजा हमारी उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत को याद रखें ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान पर हो। अलबत्ता कुछ रिवायात में आता है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई थे और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर और जंगलों में अलमबरदार भी रहे हैं और ये हज़रत साम बिन नूह की औलाद में से हैं। और तफसीर सावी में है कि हज़रत ज़ुल्करनैन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दस्ते हक़ पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे हैं और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थीं। तो इस बात से मालूम होता है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद का दौर था। सवाल ये पैदा होता है और कुछ लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। लिहाजा जवाब पूरी तहकीकात के साथ आपको दिया जाएगा। इस बात में कुछ उलमा ने इख्तलाफ भी किया है, लेकिन जमहूरी उलमा यानी अक्सर उलमा की यही राय है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। बल्कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हुई है। हालांकि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दौर के बाद का दौर था। तफसीर रूहुल बयान में है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, इनके दरमियान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 सालों का फ़र्क है। तो इस लिहाज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से 600 साल बाद पैदा हुए होंगे। लिहाजा बेहतर तो रब ही जानता है। बहरहाल इमाम बदरुद्दीन ऐन साहिब शेरी बुखारी ने इनके मुतल्लक़ लिखा है कि जमहूर का मज़हब है और सही भी यही है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम नबी थे और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। और इसी तरह तफसीर ख़ाज़न में भी है और अक्सर उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है और मसाइल सूफिया असहाब इरफ़ान का भी इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। इसके बाद शेख अबू उम्र बिन सलाह ने अपने फतावा में फ़रमाया है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जमहूरी उलमा और सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं। लिहाजा अब हम आपको अब हयात की हकीकत के हवाले से बताते हैं। अब हयात के मुतल्लक़ बहुत सारे इख्तलाफ़ात मौजूद हैं। बाज़ लोग इसे एक अफ़साना समझते हैं क्योंकि अब हयात का तज़किरा न तो कुरान पाक में है न किसी सही अहादीस में वाज़ेह है, मगर कुछ उलमाए कराम ने इसका तज़किरा अपने तफ़ासीर में हज़रत ज़ुल्करनैन के पहले सफ़र के ज़ुमरे में किया है। जैसा कि तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में नकल किया गया है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहले की किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उस शख्स को मौत न आएगी। इसीलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मग़रिब का सफ़र किया। लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम तो अब हयात के चश्मे पर पहुँच गए और उस चश्मे का पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था और हज़रत ज़ुल्करनैन अब हयात से महरूम रह गए। लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन मग़रिब की जानिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नाम व निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचें कि इन्हें सूरज ग़रूब के वक्त ऐसा मंज़र नज़र आया कि वो एक सयाही चश्मे में डूब रहे हैं। जिस तरह समुद्री सफ़र करने वाले को आफ़ताब काले पानी में डूबता नज़र आता है, वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहनी हुई थी, इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाए मुर्दा जानवरों के ग़िज़ा के सिवा कोई दूसरा साजो सामान इनके पास नहीं था। लिहाजा दोस्तों, ये कौम नासक
قوم کہلاتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں، یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے اپنی فوج کا گہرا ان پر ڈال دیا اور ان لوگوں کو بے بس کر دیا تھا۔ چنانچہ کچھ لوگ وہاں ایمان لے آئے اور کچھ لوگ حضرت ذوالقرنین کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ دوستوں، اسی طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو حروب بن صلاح نے اپنی فتاوی میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس جمہوری علماء صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کی بات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ آخرکار ان کی آپس میں کس طرح سے ملاقات ہوئی، یہ بات بھی واضح کی جائے گی۔ بعد ازاں قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے واقعات واضح ہیں۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرار کنیہ جاننے کا شوق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کروائی جن کے پاس باطنی معاملات کا علم تھا۔ قرآن مجید میں اس ہستی کا نام موجود نہیں ہے، بہرحال احادیث اور تفاسیر میں ان کا نام خضر بتایا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے جو معاملات دیکھیں گے اس پر خاموش نہ رہ سکیں گے اور آپ سوال کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاموش رہنے کا وعدہ حضرت خضر علیہ السلام سے کیا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 عجیب و غریب واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ہر بار وعدہ توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لہٰذا پہلا واقعہ یوں پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک کونے کو توڑ کر اسے ناقص کر دیا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک مقام پر بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک خوبصورت بچے کو پکڑا اور اسے موت کی نیند سلا دیا۔ ظاہر ہے کہ شرعی طور پر گناہ کبیرہ کا ارتکاب تھا۔ تیسرا واقعہ یوں پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت خضر علیہ السلام نے بستی کے مکینوں سے کھانا طلب کیا تو کسی نے بھی ان کے سوال کو سوال نہ سمجھا۔ اچانک ایک درخورے دیوار دکھائی دی جو معمولی سے دھکے سے گر سکتی تھی، چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آئیں ہم یہ دیوار تعمیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار تعمیر کی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تیسرا واقعہ بھی بہت انوکھا تھا اور اس کا مفہوم پوچھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ مزید میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، البتہ جدا ہونے سے قبل میں ان واقعات کا پس منظر واضح کر دیتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ کشتی جن لوگوں کی تھی وہ اس کے ذریعے مسافروں کو یہاں سے وہاں لے جا کر مزدوری حاصل کرتے تھے، یہ ان کی کمائی کا ایک واحد ذریعہ تھا۔ کشتی بہت اچھی حالت میں تھی، دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، وہ ان غریب لوگوں سے یہ کشتی چھین لیتا، میں نے اس لیے اسے ناقص کر دیا کہ وہ کسی حکومتی کارندے کی نظر میں نہ آئے، اسے ناکارہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دے۔ لہٰذا دوسرا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے جس بچے کو قتل کیا اس بچے کا پس منظر یہ تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کے اپنے نیک والدین کی رسوائی کا باعث بنتا، اب اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کریں گے جو اس بچے کے والدین کے لیے باعث رحمت و برکت ہوگا۔ اور اسی طرح تیسرا واقعہ بھی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا، جو دیوار ہم نے گرائی تھی دراصل اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ دبا ہوا تھا، اگر دیوار اپنے آپ گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے، اب دیوار کی تعمیر سے وہ خزانہ اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک اس کے وارث بچے بلوغت کی عمر تک نہ پہنچ جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قصے کا مقصد انسانوں پر واضح کرنا ہے کہ ایک دنیا یہ ہے جس میں تم رہتے بستے ہو، شرعی قوانین اس دنیا کو سنوارنے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن یہ نہ بھولو کہ ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ ایک دوسری دنیا بھی ہے جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، اس کے اپنے قاعدے اور ضابطے ہیں جنہیں جاننے کے لیے تم مکلف نہیں ہو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس تکلیف کے نتائج تمہارے لیے مفید بنا دے۔ اگر خوشی ملتی ہے تو اس پر فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ مجھے ایسے واقعے کی کھوج کرنے کے لیے کئی اردو تفاسیر دیکھنے کا موقع ملا ہے، ان میں زیادہ تر یہی بحث ملتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے، وہ نبی تھے یا غیر نبی، انسان تھے یا فرشتہ، خضر کا نام ایک ہی ہستی ہے یا ایسے کئی خضر نظام ہستی رانے کے لیے معمور ہیں، کیا ان کو موت آ سکتی ہے، تشریعی اور تکوینی امور کیا ہوتے ہیں اور تکوینی امور تشریعی امور سے کس طرح مختلف ہیں۔ علماء تفسیر نے اس حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس طرف دھیان نہیں دیا کہ اس میں اجتماعی زندگی کے بارے میں بہت فکر و آفری حکمت پوشیدہ ہے، کیونکہ ہمارے علماء کرام آج کے دور کی پیدا کردہ پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے صرف قصے کی غرابت بیان کرنے تک بحث محدود رکھتے ہیں۔
लिहाजा मेरा ख़याल है कि इस किस्से की हैसियत अलामती है, जिसमें ज़ालिम बादशाह और कश्ती के जिन गरीब मालकान का जिक्र है वो आज की दुनिया में भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, पुराने दौर में बादशाहों को मुल्क की हवस होती थी और बादशाह हर रोज़ रियासतों पर चढ़ाई करते रहते थे। इनका मकसद सिर्फ माल व दौलत को लूटना होता था। अपने लाव लश्कर के लिए इन्हें कश्तियों की भी ज़रूरत पड़ती थी। जब वो बादशाह अपने रआया में से किसी के पास मजबूत कश्ती देखते थे तो उसे छीन लेते थे, और जिससे कश्ती छीनते थे उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होता था। लिहाजा आज की हुकूमतों का किरदार भी इससे मुख्तलिफ नहीं है, और हमारे उलमा ये नहीं बताते हैं कि हुकूमत अपनी रआया से बहुत कुछ छीन रहे हैं अपने ख़जाने भरने के लिए। दोस्तों, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो लाज़मी आपको सोचने पर मजबूर करेगी।